ako. Ice cream daw ka pa. Peppa Pig. Magic of ice cream. Islit na tang tulo. You want a video? Sige, video. Oh, sige. Ano ako dong? Oo na. Grabe, naging trip. Dili-ili pa kaniya. Kita agapan kanima. Ah. Wala, grabe. Ano? Wala pa pa, oh. Katawan ra ko niya ba? Binuangan mo pa ilang naong silang mama. Baranig naka-skim coat. Gay! Tapos no. Sige, ingon ako. Unsa? Unsa? Diyos no, nanabon pa. Minam sa kong sari doon. Mura mo kong nabugkat ninyong duha. Minam sa suma magtambal ti. Mura magnabubukot ti. Dumdum sa samdi buhat sa kuan interior. Na, unsa ka bright? Unsa ka bright si Inday? Na? Dong, bura makakiti-kiti dong. Oh, taas kag inambakan. Uy, Ginoo. 5 minutes, be careful. Oh, careful te. Okay, be careful mong duwa ka. Open. Ay, di ka po ilang mama, oy. Doon ka po kabaaswa. Agay, Ginoo ko. Agay, ang sakita sa kulikod, oy. Agay, naigo sa tuhod niyo, Inday. Agay, Ginoo ko, papa, oy. Agay, sakita kayo, oy. Love you, te. Mommy, I can show you. Ha? Yeah. Who draw that one? Ate, go. Oh, you draw that one? Yes. So beautiful naman, oy. Latawa ang drawing ni Ate Papa, look. Wow. What are you? Wow. You draw that one? All? You draw all? You. What's the color? Mama. Wow, hala, grabe ang drawing si Ate Papa, oy. You. What's that? What? Pahawa daw po kuno diha, be. Mama, you. Wow, what's that? Who draw that one? Ate. It's Ate? Yeah, yeah. Wow. Lami kay kuha sa kong cellphone, oy. Sabi, nakinto-kinto ang karyo, oh. Mama, you. Mama. Who draw that one? Ate. Ate again? Ate. Ate! Ay, mabuha ka tong baso.